सिस्टम सिस्टम बहुत कष्ट है केते कष्ट होतदे केते कष्ट होछ भाई मेंटेन करके नेक्स्ट टाइम भी बहुत से ट्रेनिंग जय श्री राम भाई। हेलो एवरीवन आउट नुआ ब्लॉग को आपन स्वागत करछि रुद्र चुंकुल्स ब्लॉग को आज एक्चुअली आमर विलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छी माने गाँ लोक डाकी किसी दिन माने किसी विषय बुझेबू गोटे टॉपिक अच्छी आमर तो टॉपिकटा मुझे आगू कहबी बर्तमान बाहर टाइम है 8टा बस रेडी पिला भी रेडी जिनस पत्र सब रेडी चलतु देखु आगे कौन कौन हो सकाल एक्चुअली मूड टे खराब हो गला अलग रिजन टे भल भी लगुन से एबे अच्छी आमर ट्रेनिंग प्रोग्राम गाँव रे समस्त रेडी एबे जीवु स्कूल करू तापर से आरंभ करूँ फाइनाली पहुँच जाइछु गाँव रे आटा हूँ गाँव स्कूल घर आई रूम रे आमर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आउटे पर गाँव लोग सब आसवे भितर काम चलती चल देखुचे समस्त ये कम व्यस्त पूरा भाई मोर वीडियोग्राफी कर ट्राइपॉड धरी रेडी भाई रेडी तो आ भाईटा काली भाई यहाँ केमती है तुम भाईटा कहना टी ना यहाँ भाईर किसी है काली एक्चुअली राति पड़ी भाईर ये अवस्था गोप्रो सेटिंग चलती सिस्टम सिस्टम तो ये आसलु माने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे गाँव को लोक गाँव लोक मैंने डाक आसलु सब डिवाइड हो गलु ब्राह्मण से किसी जन आम 3टा खंडे साई अच्छी तो अलग अलग साई डिवाइड हो गलु आम आसती जन आउ गोटे साई को माने ये गोटे बड़ साई तो लोक मना कर प्राय ना जीवनी कम अच्छी किंतु बाध्य कर नवाक पड़ो कारण आम प्रोग्रामटा भी सक्सेस करवा दरकार चलो देखिए केते लोक आसुँच मुझे देखो चलो जाइलु गाँव को गाँव लोक डाक बहुत कष्ट कई आसुना सब हताश बसु ये जाल पूरा जोरे कान तो जहाँ बुलती छाड़ केही आसुना लोक बहुत कष्ट कर डाकुचु केही आसुना पंडा किछु बता पंडा तुमको गोटे क्यों कहले पंडा गाड़ी करदेले पंडा गाड़ी कले माउसी ट्यूशन पंडा माउसी गाड़ी कले पंडार अवस्था माउसी करते पंडा पंडा कौन कहले किसी कहले आम जाए कौन करूँ चाष कर बाध्य कर ना कर आस मैंने कर बाध्य बहुत कष्ट है केते कष्ट होतदे केते कष्ट होछ भाई पूरे जल्दी आम फेवरेट दीप्ति अनुसार तो किसी कोई ट्रेनिंग टा सर सार एपिक रिप्लाई बेलानी टाइम 12टा बाजिबो फाइनाली भी स्टार्ट है गाँ लोक आसिले जहाँ डाक 20-25 जन आसुँच ताले मुझे देखुच भीतर कौन चलती बर्तमान गोटे छोट ड्रामा चलती आम टॉपिक को लेकर निश्चय पारे सब भल कथा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି କେମିତି ହେଉଛି ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଆମର ବାୟୋଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୋଡିକମ୍ପୋଜର ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲିଫଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ମାସ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଳି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଏ ହେଉଛି ସୁମିତ ସୌରଭ ଗେଉରା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଆଉ ଅରିଜିତ ସେପଟେ ଟୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପଟକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ କରୁଛୁ। ଆମ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ସେଟଅପ୍ଟା ନେଇଛ ସେଇଟା କହିଛ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି। ମୋର ପାନ ଦୋକାନୀ ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ। ଆଉ ପାନଟା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ପାନଟା ନହେଲେ ସେଇଠି ପାନ ଦୋକାନୀ ପା ମୁଁ। ପାନଟା ନ ଖାଇଲେ ଲୋକ ନେବେ କେମିତି? ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ପାନ ଦୋକାନୀ ହେଇକି କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଗକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ନା ଆଉ କିଛି? ନା ଜମା ନୁହଁ, ଖରାପ ଜିନିଷ ତ ଜମା ଭାଇମାନେ କରିବେନି। ପାନ ଜମା ଖାଇବେନି। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟ୍ରେନିଂ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଫୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଏ ଲଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଭଲସେ କରିବ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଫାର୍ମରରେ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଛି ତୁମମାନେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂଟା କରିବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଦୀପ୍ତି ସାର୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ସରିଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ସବୁ ଭଲସେ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ଭଲ ହେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ ସେତେବେଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରେ। ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି, ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା। ବସ୍ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସବୁ। ଭାଇମାନେ ରେଡ଼ି ତ? ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକିରି କଲେଜରେ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ମାରିଲା ପଇସା ମିଳିଲା। ଆମେ ଆହୁରି ବୁଲିବୁ, ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବା ଦରକାର। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।